প্রাণময়ী প্রিয়া নিরাশ করনা নিরাশ করনা প্রেম গলি পড়ি অভিমান করনা প্রেম গলি পড়ি অভিমান করনা প্রীতি দেই দোষ আগনীল নয়না আগনীল নয়না প্রেম গলি পড়ি অভিমান করনা প্রেম গলি পড়ি অভিমান করনা अकुहा भाषा कहिगो नजागो तुमे दूरे प्रेम रंग तरंगे दियो दिव्य ज्ञान गाई अकुहा भाषा कहिगो नजागो तुमे दूरे प्रेम रंग तरंगे दियो दिव्य ज्ञान गाई करना बहाना दम्बरू रचना बागर भावना बागर भावना प्राणमयी प्रिया निराश करना निराश करना प्रेम गली पड़ी अभिमान करना प्रेम गली पड़ी अभिमान करना एते कथा कहला पर जदी सतर जदी मो कथा तुम न सुनला पर कथा करबो सतर मो चली जेबी कहूची ए जाऊ ना तुमको केते बांध के रखिनी ना कोन हैला तुम केते बेले ए स्थान चली जीवा ए कथा मो दिन राती बसी के केते देखुची जानच भाबुची म अरे कोन हैला बेसे देखे हो बुझ परछ कोन हैला बेसी देखे हो नि कहूची देखी भी नहीं आ कोन करबी एते सुंदर चेहराटे धारीची म पछरे लकी पु पागल म हेलो हां मु बेस भल भाबरे बुझ पारिछि कोन बुझछ तमे निश्चय का सहित बुझ पारछ ना का सहित तमे निश्चय का सहित हे सारी दिबो हां सेति पई एते कथा कहला परे भी तमे खाली बारण करि चाली ठीक अछि बाबा तमे बेस रे जति बुझि पाछ हले तमे चल जाओ ना हेलो कोन ला किए सही की मु जानिबा को चाहे कहबी ए देखो ना ए मथरी जो हाथ दे की बसचंती सीएम मैंने शांतिनु दादा म से ऑपरेटर को भल पाउछ हां हेलो कोन ला तुम जदि से ऑपरेटर को भल पाउछ ताले ठीक अछि तांको सहित तुम विवाह करी 15-16 छुआ जन्म करी तुम खुशी रे घर संसार करो साथ मु कहबार किछि नाही अच्छा सुन जा झिया माने जेते बेले सासी घर को चली जिवे माने मुंडरी ऑर्डर देले
କେତେବେଳେ ଛୁଆଟି ହେବ ବୋଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥାନ୍ତି ମ ସେଇଟା ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖୁଛି। ହଉ ଠିକ ଅଛି ସେ ଜିନିଷ ବି ତମର ପୂରଣ ହେଇଯିବ। ଯାଉନା ଯା। ହେ ଭଗବାନ ସତରେ ଏମିତି ଥଟ୍ଟା ମତରେ ପଦେ କଥା କହିଲେ ବୋଲି ସେ କେତେ ରାଗିକି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ସତରେ ମତେ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇଆ ଦାସ ଆଲୋ ତ ମତେ ଡାକିଲ କାହିଁକି? ହେ ମା ପୁଣି ଥରେ ତୁମେ ଚାଲି ଆସିଲ। କଣ ହେଲା? ପୁଣି ଥରେ ତମ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଚକାମୁଆଟାକୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଚାଲି ଆସିଲ। ତମ ମତେ ଡାକିଲ ବୋଲି ମୁଁ ତମ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ନା ତ। କଣ ହେଲା? ତ ମତେ ଡାକିନ? ନା ଏ ମତେ ଡାକିଲା ନା? ଦେଖ ଏମାନେ ବି ହଁ କହୁଛନ୍ତି। ଏ ମତେ ଡାକିଲା ନା? ଦେଖ ଏମାନେ ବି ହଁ କହୁଛନ୍ତି। ନା 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 କଣ ହେଲା? ଏ ମତେ ଡାକିଲା ନା? ଦେଖ ସେମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖୁନ ହାତ କେମିତି ହଲୁଛନ୍ତି ଡାଇ ବୋଲିକି। ଆଲୋ ଆସିଥିଲେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛ? ତମ ବୁଝିପାରିଲ ନା? ଯାଅ 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 କୁଆଡେ? ତମେ ଯୋଉପଟେ ଇଚ୍ଛା ଆଉ ମୁଁ କଣ ତମ ପାଖରେ ରହିକି? ଯାଉନ। ଏ ଭୁସ୍କ ଶୁଣୁଛ ଏ ସତରେ ତମକୁ ମୁଁ ହୃଦୟ ସହିତ ଭଲ ପାଏ ବୋଲି ଏମିତି ଡାକିଦେଲି। ତମେ କଣ ଖରାପ ଭାବିଲ? ଆଲୋ ହଁ ମୁଁ ତମକୁ ଛୁଆ ବେଳଠାରୁ ଯଦି ଭଲ ପାଇ ଆସିଛି ଏଇଟା ତ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ତମ हेलो 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 विशेष विशेष धन्यवाद ଆପଣଙ୍କ ସୁନମାଲର ନାଟ୍ୟ କଲା ପରିଷଦର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଆମ କୋଣିଗୁରାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ତେଣୁ ମୁଁ ପିଣ୍ଟୁ ଡଗ ମାଷ୍ଟର ଆମପାଣି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପିଣ୍ଡର ପୋଷ୍ଟପିଅନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ସୁଭାଷ ପିତବାସପୁର ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି